Kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Para hadirin rahimani wa rahmakumullah, kita akan mulai kajian dan kita persilahkan kepada Syekh untuk memulai. La Syekhina falyatafaddal mashkura li ilqa'i al-muhadarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Amma ba'd, assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatuhu wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. أنا هذه الليلة مسرور جدا بين هذه الوجوه الطيبة المباركة التي نرى عليها آثار الإيمان وآثار حب الخير إن شاء الله تعالى. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah SAW, beliau menyebutkan tentang kegembiraan beliau pada malam ini, di mana beliau melihat adanya kecintaan terhadap ilmu dan majelis ilmu. Tafadhal. يجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kita dikumpulkan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ليس بيننا نسب ولا بيننا مصالح. Tidak ada hubungan di antara kita nasab dan tidak ada hubungan di antara kita kebutuhan-kebutuhan dunia, masalah-masalah dunia. وهذه من عظمة هذا الدين وروعته. Ini termasuk keutamaan dari agama kita ini. كلنا نحب الله. Kita semuanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. وكلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكلنا نحب ديننا. Dan kita semua mencintai agama kita. نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Kita ucapkan aku ridho, kita ridho ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, dan kita ridho Muhammad SAW sebagai Nabi kita, dan kita ridho Islam sebagai agama bagi kita. وإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة Apabila seseorang mengetahui tentang hakikat seperti ini, أحب كل المسلمين في العالم. ahabba, كل المسلمين في العالم. أحب جميع المسلمين في العالم. yaitu Allah mencintai, yakni Allah yuhibbu, ahabba. لا، إذا عرف العبد المسلم هذا الأمر أحب جميع المسلمين الذين في العالم لأنهم إخوانه. Nah, syukurnya Syekh. Apabila seseorang mengetahui hakikat seperti ini, maka dia mencintai setiap muslim di seluruh dunia. ولهذا Oleh karena itu, أمر النبي صلى الله عليه وسلم Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita بإفشاء السلام. untuk menyebarkan salam. قال أفشوا السلام. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebarkanlah salam, وأطعموا الطعام. berilah makanan, وصلوا بالليل والناس نيام. dan salatlah di malam hari dalam kondisi orang-orang itu dalam kondisi tidur. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. Dan Nabi SAW menjadikan senyummu di hadapan saudaramu sebagai sedekah. ولهذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أجعل من علامات الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Dan beliau juga SAW menjadikan kecintaan, tanda keimanan itu adalah mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. هذا الإسلام Agama ini دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. والله عز وجل هو الذي أرسله. Allah SWT yang menurunkan atau mengirimkan agama ini, yang mengutus Rasulullah SAW ini. نزل عليه جبريل في غار حراء. Dan Jibril alaihissalam datang dengan membawa agama ini. وكان أول ما حدثه قال له اقرأ. Dan pertama sekali yang diucapkan oleh
Jibril adalah Iqra. قال ما أنا بقارئ. Lalu beliau mengatakan, aku tidak bisa قال membaca. اقرأ. Beliau mengatakan, yaitu Jibril, bacalah. قال ما أنا بقارئ. Beliau mengatakan, aku tidak bisa membaca. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Maka Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. إذن أول أمر جاء من الله عز وجل عن طريق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم. Nah, oleh karena itu yang pertama sekali turun dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu, ya, untuk menuntut ilmu. العلم قبل العبادة. Ilmu itu harus ada sebelum ibadah. العلم قبل العمل. Ilmu itu harus ada sebelum beramal. لأنك لا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا تعلمت كيف تعبد الله. Karena sesungguhnya kita tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita telah mengetahui ilmunya. إذن أول أمر يجب أن يكون همنا موجه لأن نرفع من العلم في قلوبنا، نزيد من العلم في نفوسنا. أول أمر Perintah أن pertama نزيد من العلم. untuk menambah ilmu, perintah pertama adalah agar kita menambah ilmu. فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, وقل رب زدني علما. katakanlah Muhammad SAW, tambahkanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. إذن كيف تزيد علمك؟ Lalu bagaimana kita bisa menambah ilmu? أولا أن تدعو الله. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن الله هو الذي يعلم. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu itu. هو الذي يفتح العقول. Dan dialah Allah SWT yang membukakan akal-akal kita. ولهذا كان الكفار المعرضون لا يعقلون. Oleh karenanya orang-orang kafir itu disifati oleh Allah dengan mereka itu tidak memiliki ilmu. قال الله عز وجل Tidak berakal. Allah Azza wa Jalla berfirman, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني أصحاب العقول. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya di dalam pertukaran atau pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. إذن تسأل الله أولا أن يعطيك العلم. Oleh karenanya yang pertama sekali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta ilmu kepada Allah. يحبب إليك العلم. Agar Allah Subhanahu wa taala membuat kita cinta kepada ilmu. لأنك إذا أحببت العلم أحببت الله. Karena sesungguhnya apabila kita cinta kepada ilmu, maka itu akan menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. وأحببت رسول الله. Akan membuat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأحببت الإسلام. Dan akan menyebabkan kita cinta kepada Islam. أما إذا لم يعطى العبد العلم فإنه يعبد الله على جهل. Apabila seseorang tidak diberikan ilmu, إذا لم يعطى ولم يرزق العلم من الله كان أو أصبح يعبد الله على جهل. apabila seseorang itu tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan rezeki ilmu oleh Allah SWT, maka dia menyembah Allah dalam kondisi dia tidak tahu atau bodoh. أنتم ترون حولكم وفي جميع العالم الإسلامي من يدعو غير الله، من يرجو غير الله، من يسجد لغير الله، فقولوا الحمد لله. Kita dapatkan di permukaan bumi ini banyak orang yang menyembah selain Allah, menyembah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah untuk diri kita. فإذن Oleh karena itu, علينا ثانيا أن نأخذ العلم من الطريق الصحيح. Yang kedua adalah, kalau begitu yang kedua adalah kita harus mengambil ilmu dari jalan yang sahih, yang benar. والطريق الصحيح هو طريق النبي صلى الله عليه Jalan وسلم. yang benar adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول صلى الله عليه وسلم Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kalian di atas satu yang putih, yang bersih, ya, yang tidak akan la yazid, yang tidak akan tergelincir darinya, ya, kecuali orang yang
yang menyimpang, orang yang يعني celaka. أعطانا ودلنا على طريق واضح. Dan beliau menunjukkan kepada kita jalan yang jelas. هذا الطريق الواضح أبيض. Ini jalan yang putih, yang jelas ini yang putih. الآن إذا كان الطريق واضحا أنت لا تحتاج إلى النور. Kalau sudah jelas jalan tersebut, kita tidak butuh kepada cahaya. إذا قيل لك اذهب من هذا البيت إلى هذا البيت والطريق مستقيم ولو في الليل تمشي. Kalau dikatakan bahwasanya jalan ini dan jalan itu atau dari satu arah ke arah yang lain itu lurus jalannya, maka kita jalan walaupun di malam yang gelap. لا يزيغ يعني لا ينحرف ويسقط إلا إنسان هالك. Tidak akan menyimpang darinya kecuali orang yang celaka, karena jalannya jelas. إلا ضال. Kecuali orang yang sesat. لو أن إنسانا سكران Andaikan seseorang itu dalam kondisi mabuk, قيل اذهب من هذا البيت إلى هذا البيت dia berjalan dari satu rumah menuju rumah yang lain, سيصطدم بالجدران 20 مرة. سيضرب رأسه بالجدار 20 مرة. dan akan terbentur kepalanya sebanyak 20 kali. لأنه لا يعقل. Karena dia tidak berakal. Sangat potensi dia akan terbentur kepalanya 20 kali karena dia tidak punya akal, tidak punya ilmu. إذن لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم Kalau begitu, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam وتأخذ العلم عن طريقه. dan kita harus mengambil ilmu dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به محفوظ. Dan محفوظ حفظه الله. mahfud. Dan jalan علم النبي صلى الله ilmu عليه Nabi sallallahu وسلم alaihi wasallam قد حفظه الله telah تعالى. dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. فأهم مصدر هو القرآن الكريم. Referensi yang paling penting adalah Al-Qur'anul Karim. والقرآن الكريم هو كتاب العلم. Al-Qur'anul Karim adalah sebuah kitab yang bersumbernya ilmu, kitab ilmu. فيه كل العلوم. Di dalamnya terdapat banyak ilmu, semua ilmu. العلوم الشرعية موجودة في كتاب الله. Ilmu syar'i semuanya ada dalam kitab Allah Al-Qur'an. فيه كيف تكون متقيا لله. Di dalamnya terdapat bagaimana cara kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. فيه كيف تكون خائفا من الله. Dan di dalamnya terdapat cara kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فيه كيف تكون موحدا لله. Dan di dalamnya juga terdapat bagaimana kita bisa bertauhid kepada Allah, menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا وجد العبد أو حصل العبد على التقوى والخشية والتوحيد فإنه قد أفلح. Nah, apabila seorang hamba dia mendapatkan ketakwaan, kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhidnya, maka dia menjadi orang yang paling beruntung di permukaan bumi. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut, orang yang hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. كلما زادت معرفتك بالله زادك خوفك من الله. Setiap kali kita mengetahui bertambah keilmuan kita, pengetahuan kita kepada Allah, maka akan bertambah rasa takut kita kepada Allah. ولهذا أمر الله بأن نعرفه أولا ثم نستغفر. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengetahui Allah terlebih dahulu, kemudian baru kita memohon ampun kepada Allah. Al-Bukhari fi sahihi qala babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Oleh karenanya Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab sahih beliau bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Wa dzakara qaula Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah perintahkan di sini untuk berilmu terlebih dahulu terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian wastaghfir li dzambik, kenali Allah terlebih dahulu, kemudian mohon ampun kepadanya atas dosa-dosa. Fa'alaika an tartabit wa an tukthir min alaqatika bil Qur'anil Karim. Oleh karenanya
perbanyaklah pada diri kita untuk kita mengkaitkan diri kita, ya, kemudian memperbanyak untuk تتدبر كتاب الله عز وجل. تكسر تزيد يعني من قراءة القرآن الكريم. membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. وأيضا تقرأ القرآن بتدبر وتأمل. Dan oleh karena itu, kita juga membaca Al-Quran dengan tadabbur, yaitu merenungkannya. وتستمع وتقرأ في تفسير القرآن الكريم. Mendengar dan membaca tafsir Al-Quran. والحمد لله الآن القرآن مفسر بكثير من اللغات. Alhamdulillah, Al-Quran sekarang ditafsirkan ya dengan berbagai bahasa dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. لكن احرص واسأل العلماء عن التفسير الصحيح. Hanya saja ya di sini kita harus mencari ya tafsir yang sahih. فإنك إذا أخذت تفسيرا صحيحا كنت متزودا من العلم الصحيح. Karena kalau kita memilih tafsir yang sahih, maka mutazawijan يزيد أخذك بالعلم الصحيح. Nah, kita akan berbekal ya dengan ilmu yang sahih. Nah, هذا أولا. ini yang pertama. إذا عرفنا أننا Apabila kita mengetahui bahwasanya yang pertama sekali نهتم بالقرآن الكريم لأنه المصدر الصحيح الثابت الأول للعلم الصحيح. Kita konsentrasi, kita menjadikan أول مصدر هو القرآن الكريم. Awal dari referensi itu adalah Al-Quranul Karim. Menjadikan Al-Quranul Karim sebagai yang pertama sekali menjadi referensi dalam ilmu kita. نعلمه أولادنا. Kita mengajarkan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim. ونتعلمه نحن. Demikian pula kita mempelajarinya. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Karena sesungguhnya Nabi kita SAW bersabda, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. هذا أولا. Ini yang pertama. ثانيا. Yang kedua, أن تبحث mencari عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور. Membahas dan mencari ya sunnah Nabi SAW dalam setiap perkara, dalam setiap tema, dalam setiap hal. هذه ليست موجودة في القرآن. Ini tidak ada dalam Al-Quran hal-hal tersebut. كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم. Bagaimana Nabi SAW salat. كيف كان يزكي صلى الله عليه وسلم. Bagaimana Nabi SAW berzakat. كيف كان يصوم صلى الله عليه وسلم. Bagaimana Nabi SAW berpuasa. كيف كان يحج صلى الله عليه وسلم. Bagaimana Nabi SAW itu berhaji. كيف كان يعامل الأقارب والوالدين وأمر بذلك. كيف أمر. Dan bagaimana ya bermuamalah dengan karib kerabat kepada orang tua dan seterusnya, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. تعلم كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم. Pelajarilah bagaimana ya Rasulullah SAW itu salat. كيف كان يخشع في صلاته. Bagaimana Nabi itu khusyuk dalam salatnya. كيف كانت صلاته في ركوعه وسجوده وقيامه وقعود الصلاة مطمئنة. Bagaimana Nabi SAW itu dalam ruku, sujud, dalam duduk, dan dalam beberapa rukun-rukun salat itu tumakninah. متى كان يصلي ومتى أو ما هي الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. ما هي الأوقات التي كان يصلي فيها والأوقات التي نهى أن نصلي فيها. Apa saja waktu-waktu yang Rasulullah salat di dalamnya dan mana waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW ketika salat di waktu-waktu tersebut. نحن نلاحظ الآن أن صلاتنا لا تفيدنا كثيرا. Kita mengetahui bahwasanya salat kita terkadang tidak memberikan manfaat kepada kita. مع أن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة. Padahal Allah SWT berfirman, ya mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يعني جاء أمر صعب فزع إلى الصلاة وذهب يصلي. Dan Nabi SAW tatkala datang kepada beliau perkara-perkara yang sulit dan berat kepada beliau, maka beliau bersegera untuk salat.
من الأشياء التي يذكرها العلماء أن الإنسان دائما إذا صلى ركعتين قبل أي أمر مهم سهل الله أمره. Di antara hal yang ditetapkan oleh para ulama adalah apabila seseorang itu salat, ya, maka Allah akan mempermudahkan urusannya. ولهذا شرعت صلاة الاستخارة. Oleh karenanya disyariatkan untuk salat istikharah. قبل أن تتاجر. Sebelum melakukan perkara yang penting. قبل أن تتزوج. Sebelum menikah. تتزوج. قبل أن تسافر. Sebelum safar. قبل أن تبحث عن وظيفة. Sebelum melakukan atau mencari pekerjaan. أي أمر من الأمور المهمة تصلي ركعتين تسمى صلاة الاستخارة. Urusan apa saja yang penting bagi kita, maka salatlah 2 rakaat. وهذه بإذن الله يكون لها أثر في دلالتك على الشيء الجيد المناسب لك. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salat istikharah ini akan memberikan ilham kepada kita atau memberikan kebaikan kepada kita, ya, menunjukkan hal yang baik kepada kita, kepada sesuatu yang lebih baik bagi kita. فيا إخوتي لنهتم بصلاتنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها. Wahai saudaraku, maka hendaklah kita perhatian terhadap salat kita. Salat kita. كان Sebagaimana Nabi SAW itu perhatian dengan سلفنا salat الصالح dahulu para salafus salih, إذا سمعوا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح apabila mereka mendengarkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, تركوا كل شيء اقتداء بالنبي صلى الله maka عليه mereka وسلم. meninggalkan apa saja dalam rangka mengikuti Nabi SAW. تركوا بيعهم وشراءهم. Mereka meninggalkan jual beli mereka. تركوا مزارعهم. Mereka meninggalkan pertanian mereka. تركوا مجالسهم. Mereka meninggalkan tempat-tempat duduk mereka. وذهبوا إلى الصلاة في المساجد. Dan mereka menuju, ya, tempat-tempat salat mereka. سئل الحسن بن علي رضي الله عنه. Hasan ibnu Ali pernah ditanya. كان إذا أذن المؤذن يصفر وجهه يكون وجهه أصفر. Apabila orang terdengar adzan dari seorang muadzin, maka memutih, yaitu menguning wajahnya, yaitu pucat pasi. قالوا له لماذا وجهك يصفر إذا سمعت المؤذن؟ Mereka bertanya, orang-orang sekitar mereka bertanya, kenapa engkau pucat pasi ketika mendengarkan adzan? قال لأني أعرف من سأقف أمامه. Karena sesungguhnya aku mengetahui kepada siapa aku sedang berhadapan. يعرف أنه سيقف أمام رب العالمين. Dia mengetahui bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. وأنه سيقابل رب العالمين. Dan dia akan berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. لأن العبد إذا كبر في صلاته قال الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. ارفعوا الحجاب بيني وبين عبدي. Karena sesungguhnya seorang hamba ketika dia berdiri di hadapan Allah lalu dia bertakbir, maka Allah mengangkat hijabnya. فإذا سهى في صلاته قال أسقطوا الحجب. أرخوا الحجاب مرة أخرى. اجعلوا الحجاب. إذا سهى في الصلاة. Apabila telah salat qada salat. Apabila lupa seorang hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menutup kembali hijabnya. Jadi seseorang apabila dia dalam kondisi salat, dia mulai dengan takbir, maka Allah singkat hijabnya. Dan apabila seorang hamba dia lupa dalam salatnya, maka Allah tutup kembali ya hijabnya. Faqra' bitadabbur. Maka bacalah dengan tadabbur ketika salat. Warka' bi khushu'. Maka rukuklah dengan khusyuk. Wasjud bi khudu'. Maka sujudlah dengan khudu'. Wa ta'ammal kull harfin taquluhu fi salatik. Maka perhatikanlah setiap huruf yang dibaca ketika salat. Anta ta'lam anna Allah yaqulu idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin hamadani 'abdi. Kita tahu bahwasanya tatkala seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku memujiku. فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي. Apabila seorang hamba dia membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah mengatakan, ya, hambaku telah memuliakanku. فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. Tatkala seorang hamba membaca Malik Yaumiddin,
maka Allah mengatakan hambaku telah menyanjungku. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. Tatkala seseorang hamba salat dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan ini adalah antara aku dengan hambaku. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي. Tatkala seorang hamba dia salat membaca ihdinas siratal mustaqim, maka Allah mengatakan, ya, ini adalah untuk hambaku. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذه لعبدي يعني سأهديك إلى الصراط المستقيم. Seorang hamba mengatakan, apabila dia salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka Allah mengatakan ini untuk hambaku, yaitu aku akan memberikan jalan tersebut kepada hambaku, jalan lurus itu. إذا ركعت ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي العظيم. Apa yang kita baca tatkala kita ruku? Subhana rabbiyal azim. Ya maha suci Allah, Rabb yang maha, ya Rabb yang maha, Rabbku yang maha agung. أعظم من الدنيا وما فيها. Yang lebih agung daripada dunia dan seisinya. أعظم من الملوك. Lebih mulia daripada أعظم من raja-raja. الأموال. Lebih mulia ketimbang para raja, para harta-harta. أعظم من كل شيء. Lebih mulia ketimbang segala sesuatu. فأنت تركع أمام العظيم. Engkau, kita ruku di hadapan Allah yang maha agung. والإنسان إذا ركع أمام عظيم من عظماء الدنيا كما يفعل الكفار يتذلل. Nah, seseorang yang kita lihat orang ketika dia ruku kepada orang lain, ya itu dia merendahkan dirinya di hadapan orang tersebut. فالواجب على المسلم إذا ركع أمام الله أن يكون أشد ذلة. Maka wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba apabila dia ruku di hadapan Allah, maka dia lebih merendahkan diri di hadapan Allah. وكذلك إذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى. Apabila seorang hamba dalam kondisi sujudnya dia membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. له العلو في المكان. Allah itu memiliki ketinggian dalam tempatnya. والعلو في القهر. Tinggi di dalam kekuasaannya. سبحانه وتعالى. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. فأنت تتصور أنك تضع جبهتك على الأرض تريد أن يرحمك هذا العالي الإله العالي. Bisakah kita bayangkan tatkala kita meletakkan kening kita di lantai dalam kondisi kita sujud, ya kita العالي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. هكذا كان يصلي. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. وهكذا كان يذكر الله. Demikianlah Nabi berdoa kepada Allah. وهكذا كان يخشع لله. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khusyuk kepada Allah subhanahu wa taala. ولهذا أثنى الله عز وجل عليه بالعبودية. Oleh karenanya Allah subhanahu wa taala memuji beliau ya dengan status hamba. لما جاءه جبريل وقال له إن الله يخيرك أن تكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا قال أريد أن أكون عبدا رسولا. Malaikat Jibril datang kepada beliau memberikan pilihan, apakah engkau ingin menjadi seorang rasul utusan dari kalangan malaikat ataukah rasul dari utusan manusia? Maka beliau memilih untuk menjadi rasul dari kalangan manusia. ولهذا في المواقف العصيبة الكبيرة يسميه الله عبدا. Kondisi seperti ini yang sangat genting ini, nah beliau لما في المواقف العصيبة الشديدة القوية kondisi yang paling يسميه sulit الله عبدا. beliau disifati dengan seorang hamba. لما أسري بالنبي صلى الله عليه Tatkala وسلم Nabi SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala وعرج به إلى السماء. dan diangkat ke langit, وهذه آية صعبة وعجيبة. ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu sulit dan besar. كيف في ليلة واحدة يذهب من مكة إلى الشام Bagaimana dalam satu malam beliau itu berangkat dari Mekah ke Syam ويصعد من الأرض إلى السماء dan naik ya dari bumi ke langit ويعود إلى مكة. dan kembali ke Mekah, فالكفار استغربوا. dan orang-orang Arab merasakan aneh ketika itu. فقال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده.
Allah mengatakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di satu malam. ما قال برسوله Is? لم يقل برسوله ما قال سبحان الذي أسرى برسوله قال بعبده. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada kita dalam ayat tersebut bahwasanya ya Allah memperjalankan rasulnya, tapi memperjalankan hambanya, karena ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu hamba. لأن مقام العبودية من أعظم المقامات. Karena kedudukan status hamba itu lebih tinggi, kedudukan yang paling tinggi. وقال الله عز وجل وأنه لما قام يدعوه. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه سماه عبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه سماه عبدا في الدعاء. Tatkala Rasulullah SAW itu berdoa, maka Allah katakan, ya, Allah menamakan beliau adalah dengan hamba. فإذن العبودية من أعظم الأشياء التي يحبها الله من عبده. Oleh karenanya, status hamba ini adalah status yang paling dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya. فأنت في الصلاة تعبد بحق لربك جل وعلا. Tatkala kita salat, maka kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وكل أعمال الإسلام ينبغي أن تتعلمها كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها. Setiap kita mempelajari bagaimana tatkala Rasulullah menghambakan diri kepada Allah. هذا الأمر الثاني. Ini perkara yang kedua. الأمر الثالث. Perkara yang ketiga, العلم لا ينال إلا بجهد. Ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan usaha. لا تظن أن العلم والعالم سيأتيك إلى بيتك يعلمك. لا تظن أن العلم سيأتيك إلى بيتك. Enggak bisa diduga bahwasanya, atau kita enggak akan bisa menyangka bahwasanya ilmu itu akan datang ke rumah kita. لابد أن تتعب في تحصيل العلم. Mestilah kita itu bersusah payah untuk mendapatkan ilmu. تذهب إلى طلاب العلم. Kita datang kepada para penuntut ilmu. إلى العلماء. Kepada para ulama. تقرأ في كتب العلم. Membaca dalam kitab-kitab ilmu. هذا سيحتاج منك إلى جهد. Ini butuh kepada usaha. ويحتاج إلى وقت. Butuh kepada waktu. حتى يدخل العلم إلى قلبك. Sampai ilmu itu masuk ke dalam hati kita. فالجد والاجتهاد من أهم الصفات التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم. Kesungguhan dan bersusah payah ini merupakan sifat yang mesti dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Amma alladhi yuridu an yatakasal, adapun orang yang malas, falan yuhassil ilman, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Wanzuru ila salaf radhiyallahu anhum. Lihatlah kepada para salaf dahulu radhiyallahu anhum. Ba'd as-sahabah wa ba'd at-tabi'in, sebahagian sahabat dan tabi'in safara من المدينة إلى مصر يطلب حديثا واحدا. Mereka pernah bersafar dari Madinah ke Mesir untuk mendapatkan satu hadis. وبعض العلماء علماء الحديث سافر 40 سنة. Sebagian ulama, ya, ulama hadis, mereka itu bersafar selama 40 tahun. فكانوا يتعبون. Mereka itu bersusah payah في طلب العلم. bercapek-capek dalam menuntut ilmu. ينفقون الأموال. Mereka itu membelanjakan harta-harta mereka untuk mendapatkan ilmu. والأوقات. Dan menghabiskan waktu-waktu mereka. حتى يحصلوا علم النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai mereka mendapatkan ilmu. ثم أيضا أمر رابع. Kemudian perkara yang keempat, وهو أن العلم يحتاج إلى إخلاص. bahwasanya ilmu itu butuh kepada keikhlasan. ولن يبارك في علم بدون إخلاص. Tidak akan diberkahi sebuah ilmu tanpa keikhlasan. لن يكون فيه بركة. Tidak akan pernah ada keberkahan itu. الإخلاص. Keikhlasan itu, أن تطلب العلم لله. kita menuntut ilmu karena Allah. لا تريد سمعة. Tidak ingin sebutan-sebutan. ولا منصبا. Tidak ingin kedudukan. ولا مالا. Tidak butuh, tidak ingin kepada harta. ولا ثناء من الناس. Tidak juga butuh kepada pujian dari manusia. وإنما تريد أن ترفع نفسك مع أهل العلم. Yang kita inginkan hanyalah, ya, ketika menuntut ilmu agar kita terangkat bersama dengan para ulama. الذين رفعهم الله. Di mana Allah yang mengangkat mereka.
قال الله عز وجل Allah Azza wa Jalla berfirman, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian orang-orang yang berilmu beberapa derajat. واعلم أن الشيطان سيأتيك Ketahuilah bahwasanya setan akan datang kepada kita. في بداية طلب العلم Di awal pertama sekali kita menuntut ilmu, وفي أثناء طلب العلم dan di pertengahan dalam menuntut ilmu. وبعد أن تكون عالما Begitu juga setelah kita menjadi orang yang berilmu, يريد أن يفسد عليك قلبك. dia ingin merusak kita, ilmu kita, merusak amalan kita, يريد أن يفسد قلوبنا. untuk merusak ya hati-hati kita. فنحن نكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان Oleh الرجيم. karenanya kita memperbanyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaannya. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. Karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan syaitan itu bagi orang-orang yang beriman. صح إيمانك، Apabila benar iman kita, صح إخلاصك، benar keikhlasan kita, صح تجردك لله عز وجل، dan benar ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla, فإن الشيطان لا يستطيع أن يأتي إليك. maka syaitan tidak akan bisa menguasai kita, mengganggu kita. لأن الله قال Karena Allah Ta'ala berfirman, إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. karena sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman. فذكر نفسك بالإخلاص Maka ingatkanlah diri kita untuk ikhlas في كل وقت، di setiap waktu, في كل وقت، di setiap waktu. لأن الإخلاص هو النية. Karena sesungguhnya ikhlas itu adalah niat. أن تنوي أن يكون عملك لله وحده. Kita niatkan ibadah kita, amal kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. ولهذا كان كثير من العلماء إذا أرادوا أن يبدأوا دروسهم Oleh karenanya kita dapatkan para ulama, mereka tatkala memulai pelajaran mereka, استغفروا الله عز وجل كثيرا، mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. بل بعضهم تدمع عينه Bahkan يخرج sebagian الدمع mereka منه itu menangis لأنه يخاف على نفسه من الشيطان. karena dia takut terhadap dirinya diganggu oleh syaitan. فنحن نجاهد أنفسنا Maka kita ya harus berjihad, ya mengusahakan diri kita ليهدينا الله، agar Allah memberikan hidayah kepada kita. كما قال تعالى Sebagaimana Allah berfirman, والذين جاهدوا فينا dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, لنهدينهم سبلنا. sungguh benar-benar kami akan memberikan hidayah petunjuk kepada jalan kami. ذكر إذا نفسك بالإخلاص دائما وأبدا. Ingatkan diri kita untuk ikhlas selamanya dan seterusnya. الأمر الخامس، Perkara yang kelima, هذا العلم ilmu ini مثل المال seperti harta, فيه زكاة. harus ada zakatnya. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم atau Nabi SAW memerintahkan, من سمع آية أن يبلغها. siapa saja yang mendengarkan satu ayat dari beliau, maka diperintahkan untuk menyampaikannya. قال بلغوا عني ولو آية. Beliau bersabda SAW, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. وأمر كل من سمع مقالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها. Dan beliau memerintahkan kepada siapa saja yang sampai kepadanya hadis Nabi itu untuk menyampaikannya kepada orang lain. قال من سمع مقالة فليبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. Nabi SAW bersabda, tukar Syekh al-hadis, من سمع siapa saja مقالة mendengarkan sabdaku فوعاها lalu dia memahaminya, فليبلغها maka hendaklah dia menyampaikannya كما سمعها. sebagaimana dia mendengarnya. فرب يعني يمكن أن يكون Bisa jadi seseorang yang dia membawa hadis tersebut, أن يكون الذي تأتيه ويبلغه أوعى وأكثر وعيا وفهما منه. yang dia sampaikan kepada orang yang lebih paham terhadap hadis tersebut. Bisa jadi seperti itu. فاحرص يا أخي Maka bersemangatlah wahai saudaraku أن تبلغ ما وصلك من العلم. untuk menyampaikan apa saja yang sampai kepada kita dari ilmu itu.
سواء كان ابتداء baik itu di fase permulaan أو كان بسبب baik itu secara otomatis mendapatkan di awal atau dengan adanya sebab ketika mendapatkan ilmu tersebut. ابتداء معناه إذا جلست في مجلس Maksud dari permulaan itu adalah orang tersebut dia duduk di majelis. فحضر دائما عندك فائدة للحاضرين. Yes. اجعل دائما عندك فوائد تعطيها الحاضرين. Ya, jadikan apa yang didapatkan faedah-faedah dari majelis ilmu itu disampaikan kepada orang lain. فإذا جلست في مجلس قل لهم دعونا نتذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نتذاكر ونتحدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Bila semuanya telah mendapatkan ilmu tersebut, maka saling mengingatkan untuk muzakarah di majelis tersebut. وتأتي بحديث من أي أحاديث النبي وتشرحها لهم. Kita hadirkan hadis tersebut ya di hadapan orang-orang, kemudian kita menjelaskannya. فتقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. وتشرحه. Maka kita jelaskan. أو تشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Atau kita jelaskan hadis Nabi yang beliau bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. فتحرص أن تكون اجتماعاتك لقاءاتك معمورة بالعلم. Maka bersemangat kita untuk memakmurkan ilmu tersebut di setiap kesempatan duduk kita dan di tempat-tempat pertemuan kita. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ما من قوم يجلسون في مجلس. tidaklah ada sekelompok orang yang duduk di satu majlis di rumah-rumah Allah, لا يذكرون الله فيه. yang tidaklah menyebutkan Allah di dalamnya, إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة. إلا كان kecuali عليهم hal حسرة itu akan menjadi وندامة menjadi kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. يوم القيامة. Di hari kiamat. الأمر الثاني إذا كان بسبب. Perkara yang kedua, apabila adanya sebab, mendapatkan ilmu dengan adanya sebab. كلما رأيت أحدا من إخوانك المسلمين. Apabila kita melihat salah seorang dari saudara kita kaum muslimin محتاجا إلى نصيحة. butuh kepada nasihat, فلا تردد في نصيحته. jangan ragu untuk memberikan nasihat kepadanya. انصحه مباشرة. Berikan nasihat langsung kepadanya. رأيت رجلا مقصرا في الصلاة. Contohnya ada seseorang yang dia ada kekurangan dalam salatnya. انصحه لكي يصلي. Maka berikan nasihat kepadanya bagaimana tata cara salat yang benar. رأيت رجلا يكذب. Apabila kita melihat ada orang yang berdusta, انصحه بترك الكذب. maka nasihati dia untuk meninggalkan dusta. رأيت رجلا يسيء معاملة الناس. Bila kita melihat ada orang yang buruk muamalahnya dengan orang-orang, انصحه كي يبر والديه ويحسن إلى إخوانه المسلمين. maka nasihati dia untuk berbuat baik, ya, memperbagus muamalah dengan kedua orang tuanya, dengan saudaranya, dengan kaum muslimin seluruhnya. والأخطاء كثيرة. Kesalahan itu banyak sekali. كلكم تعرفونها. Kita semuanya mengetahui. لكن لا بد أن تكون مبادرا دائما إلى النصيحة. Maka kita harus bersegera untuk memberikan nasihat. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, الدين النصيحة. agama itu adalah nasihat. لله Untuk Allah, ولكتابه untuk kitabnya, ولرسوله untuk rasulnya, ولأئمة المسلمين untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, وعامتهم. dan kaum muslimin seluruhnya. فانصح Maka berikan nasihat. ولا تتردد في النصيحة. Jangan ragu untuk memberikan nasihat. فإنك أنت المستفيد الأول من ذلك. Karena sesungguhnya kita akan menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan faedah dari nasihat tersebut. تكسب أجرا. تكسب أجر. Maka kita akan mendapatkan pahala. ويحفظك الله عز وجل من الأخطاء. Dan Allah akan menjaga kita dari kesalahan-kesalahan. لأنك ستقول. Karena kita mengucapkan, كيف أكذب وأنا أقول للناس لا تكذبون.
كيف أكذب وأنا Bagaimana أنصح aku bisa الناس berdusta sementara aku menasihati orang-orang untuk tidak berdusta? وكيف أعق والدي وأنا أنصح الناس بترك العقوق Bagaimana aku bisa durhaka kepada orang tua sementara aku menasihati orang-orang untuk tidak durhaka kepada orang tua? فتكون ناصحة لنفسك قبل غيرك. Maka sesungguhnya nasihat itu akan kembali kepada diri kita sebelum kembali kepada orang lain. كثير من إخواننا يرون الأخطاء ويسكتون. Kebanyakan saudara-saudara kita tatkala melihat mendapatkan kesalahan mereka diam. والرسول أوجب علينا ذلك. Sementara Rasul itu mewajibkan kita untuk memberikan nasihat. فقال صلى الله عليه وسلم Beliau SAW bersabda, من رأى منكم منكرا siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, فليغيره بيده maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. فإن لم يستطع Kalau فبلسانه dia tidak mampu maka dengan lisannya. فإن لم يستطع فبقلبه. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. فنحن نأمر وننهى بالحسنى. Kita memerintahkan dan melarang itu dengan kebaikan, بالموعظة الحسنة dengan wejangan yang baik, بالتي هي أحسن. dengan cara yang terbaik. تقول لأخيك يا أخي Kita katakan kepada saudara kita, أنا "Wahai saudaraku, أحبك aku mencintaimu. أحب لك الخير Aku mencintai kebaikan untukmu. وجدتك تخطئ في هذا الأمر وجدتك تخطئ في هذا الأمر تخطئ وجدت خطأ منك. Dan aku mendapatkan kamu itu jatuh ke dalam kesalahan ini. مثلا وجدتك تشرب الدخان Bagaimana bisa engkau merokok? والدخان يضرك Rokok itu memudaratkanmu. والدخان محرم Rokok itu diharamkan. لأن الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Karena sesungguhnya Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Di antaranya adalah rokok. أنت تعرف أن الدخان خبيث. Dan engkau tahu bahwasanya rokok itu adalah jelek dan buruk. وهكذا بالموعظة والأسلوب الحسن. Beginilah cara kita memberikan wejangan yang bagus. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يستعمل الأسلوب الحسن. Karena sesungguhnya Nabi SAW selalu menggunakan cara yang terbaik. جاءه شاب Datang seseorang kepada beliau. فقال يا رسول الله Seorang pemuda mengatakan kepada beliau, إذن لي أن أزني. berikan izin kepadaku untuk berzina. فقال تعالى يا بني. Maka beliau mengatakan, kemarilah wahai anakku. قال هل تحبه لأمك؟ Apakah engkau ingin zina Qala- itu berlaku bagi ibumu? قال لا. Maka dia mengatakan, tidak mungkin, tidak. قال هل تحبه لأختك؟ Apakah engkau suka zina itu berlaku bagi saudarimu? قال لا. Maka dikatakan tidak. فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi SAW mencukupkan dirinya untuk Thumma dia benci dengan berzina. ثم دعا له. Kemudian Nabi SAW berdoa untuknya. فأنت إذا نصحت أخاك Apabila kita memberikan nasihat kepada yang lain, فادع الله له عز وجل أن يهديه. setelah berdoa maka setelah memberikan nasihat maka berdoalah kebaikan untuk dirinya. هذه بعض النصائح والفوائد. Ini sebahagian nasihat dan faidah. وأنا أعلم أن عندكم وفيكم من العلماء وطلاب العلم من هو أفضل مني. Dan أعرف أن معكم beliau Syekh mengetahui bahwasanya di sisi kita itu ada orang yang lebih afdal ketimbang beliau. حرفيا ترجم أن فيكم ومعكم من طلاب العلم والعلماء من هو أفضل مني. Beliau mengetahui di tengah-tengah kita itu ada orang yang lebih afdal ketimbang beliau dari kalangan penuntut ilmu dan ulama. ولكني أردت المشاركة والمشاورة. Saya hanya ingin turut terlibat dan turut serta di dalam hal ini. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita terhadap apa yang kita dengar وأن يعلمنا ما جهلنا. dan memberikan ilmu kepada kita terhadap apa yang kita tidak ketahui وأن يزيدنا علما وبصيرة. dan menambahkan kepada kita ilmu dan pengetahuan وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. dan memperbaiki kondisi kita dan kondisi kaum muslimin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إذا في سؤال كما قلنا Ya, bagi yang ada mau bertanya dipersilahkan. 1 atau 2 pertanyaan. Bismillah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan
hal yajuzu lana an nadfa al fidyah Ramadan ila rajulil majnun wa huwa la yusalli. بسم الله. المجنون إذا كان فقيرا فالصلاة كما التكاليف كلها تسقط عنه. مجنون لا يكلف بصلاة ولا بغيرها، فإذا كان فقيرا وهو من المسلمين فيعطى. Baik. Jadi beliau mengatakan bahwasanya orang gila memang dia tidak diberikan beban syariat. Tapi kalau dia fakir, kata beliau, maka boleh diberikan fidyah kepadanya. Yang penting adalah kondisinya. Jadi beliau berpendapat adalah bahwa yang menjadi standar untuk bayar fidyatun ta'amu miskin, ada miskin, kondisi miskinnya, ya, halul miskin, kata kondisi miskinnya, bukan karena dia orang yang tidak mukallaf itu tidak diberikan beban syariat atau tidak, demikian. Jadi kondisi miskinnya walaupun gila, bal kafir. Nah, kalau beliau berpendapat kafir tidak boleh. Tapi kalau majnun gila tapi dia muslim, maka boleh diberikan fidyah. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Kaifa kunta tatrubul ilma fi bidayati talabil ilmi? Summa fi ayyi sinin ibtada'ta hifdzal Qur'an atau ibtada'ta hifdzal Qur'an. Summa qad sami'tu qala sa'il qad sami'tu anna abakum qad hafizal Qur'an fi muddati 8 ashhur. Fadal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. السؤال طويل. Pertanyaannya panjang. سأقتصر منه على Saya akan ringkas. Antum tahu ya? Udah tahu ya? بالنسبة لحفظ القرآن. Berdasarkan adapun menghafal Quran, أنتم لا يهمكم ولا تستفيدون متى حفظت ولا متى بدأت. Ya, enggak ada manfaatnya antum tahu kapan Anda mulai menghafal Quran, saya menghafal Quran. يهمنا متى نحفظ ومتى نبدأ. Nah, kapan kita, yang penting bagi kita adalah kapan kita mulai menghafal Quran. فالسابقون Orang-orang terdahulu كانوا يشترطون على طالب العلم أن يحفظ القرآن قبل أن يبدأ في العلم. Mereka lebih fokus kepada menghafal Quran terlebih dahulu sebelum ya menuntut ilmu. والدي رحمه الله Ayah beliau semoga Allah merahmati, ya, كان قد بدأ جدي يحفظه القرآن. Beliau terlebih dahulu memulai menghafal Quran. فلما حفظ 12 جزءا Tatkala telah menghafal 12 juz, وبقي عليه 18 جزءا tersisa 18 lagi juz, ذهب إلى أحد المشايخ ليطلب عنده العلم. barulah beliau itu datang ke salah satu ulama untuk nuntut ilmu. فقال الشيخ هل حفظت القرآن؟ Salah seorang syekh bertanya kepada ayah beliau, apakah engkau telah menghafal Quran? قال أحفظ 12 جزءا. Aku telah menghafal 12 juz dari Al-Quran. قال اذهب وأكمل حفظ القرآن ثم تعال. Kemudian guru dari orang tua beliau mengatakan pergi dan kembali menghafal Quran dari sisi semua, baru nanti datang kembali. فجلس في المسجد ما يخرج إلا نادرا لينام أو ليأكل. Beliau, orang tua beliau itu pergi ke masjid dan tidak keluar darinya kecuali hanya sedikit saja, jarang-jarang. Kalau enggak keluar untuk makan atau untuk tidur. وأتم حفظ القرآن في 8 أشهر. Maka beliau telah berhasil menghafal Quran dalam selang waktu 8 bulan. كان يقول رحمه الله Dahulu beliau pernah mengatakan, إني أراجع القرآن كل 3 أيام. Saya memurajaah Al-Quran keseluruhannya dalam 3 hari. ولهذا بلغ عمر 80 سنة. Dan beliau telah sampai usia 80 tahun. وهو مستحضر للقرآن. Dalam kondisi beliau itu mudah untuk menghadirkan Al-Quran tatkala berhujjah atau membaca. أنت متى ما عرفت تقرأ القرآن نظرا؟ متى ما تعلمت قراءة القرآن بالنظر؟
sekuat mana kita membaca Al-Quran dengan cara melihat, menghafal Quran dengan cara melihat, ولو كان عمرك 7 سنوات walaupun usia ولو كان العمر 7 سنوات walaupun usia itu 70 tahun. لأن الحفظ في الصغر الحفظ إذا كان صغيرا Sab'a sanawat, yaitu 7 tahun. فإن الإنسان إذا حفظ صغيرا Apabila seorang manusia apabila dia menghafal di waktu kecil, يكون حفظه متقنا maka jadilah hafalan Qurannya itu mutkin إلى أن يكبر. sampai tua. فأن تحرص أن تحفظ القرآن قبل البلوغ. Oleh karenanya bersemangatlah untuk menghafal Quran sebelum balik. Masa mundur lagi ya? Qabla al-bulugh. Wa nahnu qad balagha al-hulum. احرص أن تحفظ القرآن قبل البلوغ. Maka bersemangatlah untuk menghafal Quran ya sebelum balik. فإذا فاتك ذلك ولو كان عمرك 50 سنة. إذا فات ذلك ولم تحفظ قبل البلوغ. Apabila itu telah terluputkan dari kita, ولو بلغت 50 سنة walaupun sudah sampai 50 tahun, فقل سأحفظ القرآن. maka kita katakan aku harus menghafal Quran. واجعل في وقتك وقتا مخصصا كل يوم لحفظ القرآن ومراجعته. Berikan waktu untuk menghafal Quran setiap hari. وسيسهله الله عليك. Itu akan memudahkan kita untuk menghafal Quran. أهم شيء يكون عندك عزيمة. عندك عزيمة. عزم. يكون عندك عزم. Iya, tekad kuat. Maksudnya kita harus punya tekad, gitu saja. ويكون عندك استمرار. Dan kemudian kita punya keberlangsungan dan berkelanjutan. Jadi tekad kemudian berkelanjutan. أما إذا كنت تقول أحفظ القرآن متى ما تيسر. Kalaulah kita punya prinsip ngapal Quran itu kapan-kapan saja, فإنك لن تحفظ القرآن. maka kita tidak akan bisa selamanya menghafal Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fiik, jazakallahu khairan.